Hola tothom, hi everyone, how are we doing? Com estem? Avui farem una sessió des del terra. Today we're going to do a session from the floor, just coming in a seated position. Serà una sessió curta, una sessió d'estiraments, més que res per tots els que estem aquí aquests dies tota l'estona sentats, estem a l'ordinador, estem treballant, estem al cotxe, el que sigui. Okay, this is basically a nice full-on stretch for everyone that's been sitting a lot these days, either working from home or at the office or a computer or just in the car. So we're going to do full-on stretch with whole body. Farem un estirament de tot el cos, sentats. We're not going to stand up, just sitting down. Okay, so tancarem els ulls, we'll close our eyes. I portarem tota l'atenció a la respiració. We'll bring all the focus to the breath. Farem un parell de respiracions profundes, inhalant i exhalant. We'll do a couple of deep breaths, just inhaling and exhaling. Allarguem les respiracions, utilitzant tot l'espai. I'm going to go deep in the breaths, using all the space. Okay, obrim els ulls, you can open your eyes now. I ens posarem sentats. Començarem amb les cames estirades. We'll start with straight legs. Si tenim dificultat per aguantar aquesta posició i sentim que l'esquena se'ns està forçant bastant, if you find it difficult to stay in this position and you feel like your back is curving a lot, we can use a block. Podem utilitzar un bloc. Ens sentem sobre ell. Just sit on top of it. I veuràs que naturalment tenim molta més tendència a mantenir l'esquena recta. You'll see that your body will naturally just keep the spine long and straight. Okay, so just find whatever you want. You can either use a block or without it. Podem utilitzar o sense. I col·locarem les mans a darrere. We're going to place our hands behind. You can either go flat hands or come onto your tips. Podem utilitzar les mans estirades planes cap al terra o podem anar a les puntetes dels dits, cadascú com vulgui. Jo vaig a mig camí, I'm going halfway. Estirem l'esquena amunt, just lengthen your spine up, activate the legs, activem les cames i lentament baixem les puntes, inhalarem, estirem, inhale up, exhalem, baixem, exhale lower, inhalem amunt, inhale, exhale. Inhale, look straight, mirem endavant. Exhale, exhalem. Inhalem. Exhalem. Estirant tota la punta i activant tot el flex. Utilitzant tot l'espai que tingueu amb el peu, sentint com tota la cama es va estirant. Use the whole space in your foot and feel how the whole leg's stretching, okay? This is not just the foot, it's also the leg. Inhaling, exhaling. And on the next exhale, relax. A la pròxima exhalació, relaxem. Començarem amb el genoll esquerre, portem el genoll al pit, bring your left knee to the chest, wrap your heel, agafem el taló. Si d'aquí veiem que ens costa bastant moure'ns, podem agafar una cinta. Okay? If you find that there's not a lot of range of mobility because of the lack of flexibility here, you can just use a strap. So find a place that's going to be comfortable for you, but you can do the stretch. D'acord? Trobem un punt intermig entre estar còmodes i poder fer l'estirament. Ens agafem del taló, peu en flex, activant la cama, feet in flex, activating the leg, inhalem amunt, inhale up, exhalem, baixem, exhale lower,
Inhalem amunt. Exhalem, baixem. Cama dreta activada, right leg activated, inhalem. Exhalem. Inhalem. Exhalem. Inhalem, estirem amunt. Ens agafem només amb la mà dreta, mà esquerra darrere. Grab your left leg with the right hand and place the left hand behind. 2, intentem mirar enrere si podem. Try to look back if you can. 3, 4 i 5. Exhalem, tornem endavant. Exhale, come back forward. And release the leg. Deixem caure la cama. Inhalem genoll dret amunt, inhale right knee up i el mateix. Ens agafem del taló, peu activat. Grab the heel, activate the foot. You can either use a strap here, també podem utilitzar la cinta. I comencem, inhalem amunt, inhale up. Exhale, lower, exhalem, baixem. Inhalem, cama esquerra activada, left leg activated. Exhalem. Inhalem. Exhalem. Inhalem. Exhalem. Inhalem, deixem la cama esquerra, cama dreta amb la mà esquerra, mà dreta darrere. Left hand grabs the right leg, right hand behind. I mirem enrere si podem. Look back if you can. 2, inhalant i exhalant. 3, 4 i 5. Exhalem, tornem endavant. Exhale, come back forward. And just release the leg. Seguim endavant. I'm just doing it for the view here. Inhalem, genoll esquerre amunt. I ens col·loquem la planta del peu just a sobre del colze dret. Okay, we're going to place the sole of the foot just above the right elbow and we're going to try and grab both arms. Ens intentarem agafar les mans, no cal, okay? Si veiem que tenim massa pressió, simplement deixem l'esquerra a terra. If you feel that there's too much pressure to bind the hands, just leave your left hand on the floor. Right leg activated, cama dreta activada. I respirant, intentem apretar la cama cap a nosaltres i peu cap amunt, d'acord? Que no se'n vagi baix. Portant genolls cap al pit. Bring your left knee to the chest. Okay, keep pressing the leg towards you. Keep pressing the chest towards the leg and lifting the leg and let it go down. And just breathe. 3, 4 i 5. Exhalem, baixem i deixem la cama. Fem l'altra cama, em posaré al costat perquè ho veiem. I'm going to do the other leg, so right knee to the chest, portem el genoll dret al pit, enganxem la cama, grab into the hands, grab into the leg, and just keep breathing. 2, cama esquerra activada, left hand activated. 3, 4 i 5. Exhalem, baixem, desfem, exhale, lower, and release. Anirem a les caderes, ara fem una mica d'obertura de caderes. Come to butterfly, anem amb la papallona. Ens ajuntem les mans, agafen els dits, portem la pelvis endavant. Grab into your toes with your hands, bring the pelvis forward. Colzes enganxats a les costelles, elbows glued to the ribs. Inhalem, allarguem, inhale, lengthen. Exhalem, portem el cos una mica endavant. We're going to exhale, bring the body forward just a little bit. We're going to press down with the knees. Empenyem cap a baix amb els genolls. Si sentim pressió als genolls i veiem que ens fa mal, podem col·locar el bloc a sota. If you feel any kind of pressure in the knees, stop pressing down and just place the blocks
and stay here, focusing on the spine. D'acord? Deixem els blocs col·locats i ens enfoquem a l'esquena. Find your space and keep breathing, seguim respirant. 2, 3, 4, i 5. Inhalem, pugem, inhale up, i exhalem, relaxem, exhale, release. Deixem les cames una mica doblegades, leave the legs just kind of bent, i portarem taló dret a la cuixa esquerra. We're going to bring the right heel to the left hip. Cama esquerra es pot quedar aquí, you can leave your left leg here if that's enough, si és suficient, i si no l'anem portant, fins que trobem el nostre lloc. Keep bringing it back until you find your place. Okay, you can replace your legs with your hands. Podem recol·locar les cames amb les mans. Un cop que estiguem aquí, inhalem amunt, inhale up. Exhalem cap a l'esquerra, col·locant el braç dret per sobre del genoll esquerre. We're going to place the right arm on top of the left knee. Inhalant amunt, inhaling up. Exhalant, torçant, exhaling, twisting back. 2, 3, 4, i 5. Inhalem amunt, inhale up. I exhalem, anem a agafar-nos els colzes per darrere. We're going to go back onto the elbows. Or if you can get the reverse bind. Si podem, agafem la pregària per darrere, invertida. Cadascú la seva posició. Everyone find their own modification. I need 2 cameras, necessito 2 càmeres. Or a mirror, un mirall. Un cop estiguem col·locats, once you're positioned, inhalem amunt, inhale up. Exhalem, baixem. Intentem que les caderes no s'aixequin del terra, ok? Seguim assentats, més que res per no portar massa pressió als genolls. Try not to lift your hips off the ground, because we don't want to put too much pressure on the knees. It's just trying to elongate a bit the spine while deepening the stretch. L'únic que estem fent aquí és allargant l'esquena i profunditzant l'estirament. 2, 3, 4, i 5. Inhalem amunt, inhale up. Exhalem, desfem, primer cama esquerra, first the left leg, then the right, i després la dreta. Repetim a l'altra banda, taló esquerre a la cadira dreta, caminant lentament la cama. Left heel to the right hip, start walking your right leg back. Find your space, place yourself, et posiciones, inhalem amunt, inhale up. Exhalem, torcem, exhale, twist. Inhalant amunt, exhalant enrere. Inhaling up, exhaling, twisting. 2, 3, 4, i 5. Inhalem amunt, inhale up. Exhalem, col·loquem les mans. Place your hands either on the elbows or reverse prayer. Col·loquem les mans als colzes o enrere. Inhalem, allarguem, inhale, lengthen. Exhalem, baixem, exhale, lower. Control your hips, don't lift off the ground. Controlem que les caderes no s'aixequin. 2, espatlles enrere, allargant esquena. 3, shoulders back, lengthening the spine. 4,
I 5, i anem amunt, inhale up. I exhalem, desfem. Cama dreta, cama esquerra, right leg, left leg. I estirem. D'aquí dues versions. Depèn de l'elasticidtat que tingueu, de la mobilitat, podem portar el genoll cap enrere, d'acord? Apartant una mica els bessons. Here, depending on the mobility of your joints, we can do one thing or the other. We're going to try and bring the right leg back, so bringing the heel next to the hip. You can push the calves away to get a bit more space. Or, amb les dues cames, evidentment, ens sentem sitting down with both legs back. Or, we can sit on both heels, ens podem sentar les dos talons, col·locant un bloc, placing a block. Okay, so just find your position, find wherever you're more comfortable with. Trobeu el vostre lloc on estigueu més còmodes. I d'aquí simplement baixem els colzes, just go down to your elbows. There you go. Aquí, si estem bé, si és suficient, ens podem quedar aquí tranquil·lament. If you find this is enough for you and you're comfortable here, slightly stretching, that's okay, you can stay here, or you can try go down. O ens podem anar cap a baix, trobant el lloc. Si estem bé aquí, if you're comfortable here, you can always grab onto your legs, sempre ens podem agafar les cames i intentant pujar el pit a dalt, baixant cap. You can try and lift your chest and lower the top of your head to the ground. Wherever you are, just breathe into the stretch. Estigui d'on estiguis, respira i profunditza l'estirament. 2, 3, recordem que podem baixar aquí també, 4, aquí, i 5, estiguem on estiguem, desfem les cames, wherever you are, release the legs slowly, i anem cap al terra, go onto the ground, hug your legs, ens abracem les cames. Ens podem quedar quiets, you can stay still or you can swing back side to side, ens podem balancejar de cantó a cantó. Posem en el cos, whatever your body is asking for. Inhalant i exhalant, inhaling, exhaling. Lengthening the breath, allargant la respiració. A la pròxima inhalació, the next inhale, we're going to stretch out the whole body, estirem tot el cos. Allargant, estirant, lengthening every single part of your body. And release, deixem, ens tornem a abraçar. D'aquí passem cap a la banda dreta del nostre cos, roll into your right side. And just slowly come up, lentament pujant amunt. Place yourself back into a seated position, ens tornem a posar en una posició sentada. Si tenim les cames normalment creuades així, if you normally cross your legs like this, we're going to switch it up, ho canviem. Col·loquem les mans sobre els genolls, place your palms onto the knees, close your eyes, tanquem els ulls, and just breathe, respira. Slowly open your eyes. I pots tornar a fer el que estiguessis fent, ja pots treballar, mirar Netflix o simplement estar sentat llegint un llibre. You can go back now to wherever you
we're doing, either working or watching Netflix or reading a book. I'll be here. Okay?